माता मूलो ठुणुका बाबा संजन हणु मठ कबाट दबा माता गो माता गो माता गो हाँ मुपांगिरी माता तुम ठुणुका बाबा संजन हणु मठ कबाट दबा टीपी जाड़ी दुहे मिसी पति पढ़िबा पति जदि लिफि जीव कोन करिबा आलो अंधार रे चिपी चिपी माला जपिबा मुपांगिरी माता तुम ठुणुका बाबा संजन हणु मठ कबाट दबा 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 जप तप बुद्धि ज्ञान सबु तमे मोर बाबा जप तप बुद्धि ज्ञान सबु तमे मोर निर्वाण प्राप्ति रे मते सहायता कर सहायता कर बुझिल ना लीलावती तमर जो घोड़ा लांज परी बाल आखि तो पूरा चिलिका परिका नील आ चेहरा पूरा सनी लेवन ठारू भी फुल नियारा आ मु तो पूरा पतला हेले तमे पूरा तनु पातेड़ी आ मु जदी लेबी तमे पूरा फुल क्वाट दे जाओ तमर से शुक्ला प्रेम सेतिकी थाउ आज जदि केही भक्त न आसिले ताहले मो बिरयानी खाइ पेट पूरा पेटला प्रणाम अरे चंद्रमती आ तमे आसे आस 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 बस 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 आ चंद्रमती तमे केमि अछ हां आपण को दया बहुत भल रे आउ आज मठु कोन के भक्त आसीना पूरा खाली खाली लागुची मठटा जड़े भक्त बाहर अपेक्षा अच्छा, करथिले अच्छा। आपण परमिशन देले मु ताको विद्युत देखिलो लीलावती चंद्रमुखी पूरा तमर बहुत ख्याल रखुछन तुम गोटे काम कर मठ बाहर को जाओ भक्त को गृह को प्रवेश करिया को दियो आउ मठर संपूर्ण तदारक तुम बाहर रही कर एबे तुम प्रणाम बाबा आसुची प्रकाश मामा मामा माननीय लव गुरु गड फादार केते दिन रहिबी आउ मु बेचलर दाना नहीं नहीं आमे हेलु बेकार दया करी बुझ टिके दुख आमर सिंगिल लाइफ भारी जंत्रणा तमे खाली लागो आपणा सिंगिल लाइफ भारी जंत्रणा तमे खाली लागो आपणा सुनो हे आम प्रार्थना कार्यकारी कर गोटे मांडू योजना कार्यकारी कर गोटे मांडू योजना कार्यकारी कर गोटे मांडू योजना मते कथा केमिति अच्छा बच्चा कौन कही बाबा लुण बिना खाद्य जेमती स्वाद न थाए मो मांडू हीन है कि मांडू छेउंड हो जाइछि बाबा लंका पूरा सुखी गलानी बाबा धैर्य रख बच्चा तुम बोधे जानी ना सुखिला लंकार राग बहुत सतर ना कौन बाबा बाकी लीलावती देख तुम्हें व्यस्त होनी तुमर सबु समस्यार समाधान मु निश्चय करबी तुम लंका को केबे सुखिला हवा को देबी सତରେ बाबा बच्चा तुमर कोनो विश्वास हो नै अमीर खान को पचारिबो जाओ बयस तार 54 उछुलची तार जौवन तार गोटे नुहे कि दीटा नुहे पूरा 4.5 के मांडू तुमर केमितिका मांडू दरकार बच्चा मोर बाबा माता भलिया हेले पूरा खेल 100 ओ हेइथिबो से नटी दिस इज वाज ए ब्यूटी निश दाढ़ी काटी ता साथे करिमु फुल ड्यूटी डे एंड नाइट
ବତ୍ସ ତୁମେ ଡେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ? ତୁମେ ମଣିଷ ନା ମେସିନ୍? କଥା କହୁ କହୁ ବତ୍ସଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ରୁମ ବାଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। କଥା କ'ଣ ବତ୍ସ? ବାବା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଏ, ପିଲା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟିକେ ଜାପାନୀ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଧରିନିଅ ବତ୍ସ ତୁମେ ମୋର ଆଶ୍ରମର ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ତୁମକୁ 3ଟା ମାଣ୍ଡୁ ମିଳିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ବତ୍ସ? ବାବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଓୟୋ ବୁକିଂ କରିବି ବାବା। ଓୟୋ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ବାବା। ତୁମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତ ଓୟୋ ରୁମ୍ କେମିତି ବୁକ୍ କରିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଉଦ୍ଧାର ନେବି ବାବା। ତୁମଠୁ ଉଦ୍ଧାର ନେବ? ଲୀଳାବତୀ, ବତ୍ସ ସକାଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଆଜ ନଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲୁଣ ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି, ମଟନ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ହେଲେ ସିଏ ମାଣ୍ଡୁ ପିଇଁକା ମୋ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ନେବାକୁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତୁମର ମାତା ଲୀଳାବତୀ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କର ବତ୍ସ। ବାବା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସକାଳେ ଘରେ ପିଆଜ ନଥିଲା, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଇଛି, ମଟନ କୋଉଠୁ ପାଇବି ବାବା? ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ବତ୍ସକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରଟେ ନିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ବତ୍ସ, ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ବାବା ତୁରନ୍ତ। ତାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବା। ତୁମର କିଛି ବି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ବାବା। ତଥାସ୍ତୁ। ହୃଦୟରେ ରଖିଥିଲି ତତେ ଲୋ ଧନ, ଭାବି ନେଇଥିଲି ତତେ ମୋ ଜୀବନ। ହୃଦୟରେ ରଖିଥିଲି ତତେ ଲୋ ଧନ, ଭାବି ନେଇଥିଲି ତତେ ମୋ ଜୀବନ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯିବୁ ଜାଣି ନଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ପାଗେଳି, ତତେ ମୁଁ ପାରୁନି ଭୁଲି। ତୁ ଥିଲୁ ନିଶ୍ୱାସ ମୋର, କେମିତି ଗଲୁ ବଦଳି।